Hola, bienvenido a mi canal Spanish and English with Vivek. ¿Cómo están? Espero que estén bien. Me llamo Vivek, soy de la India, soy profesor de español e inglés. Ahora voy a explicar muy importantes palabras sobre de interrogativos en inglés. Por favor, lo compartes con tus amigos, suscríbete a mi canal y mira todo el vídeo. Please watch this video till the end. Empecemos. Podemos ver cuando usamos who, where, why, when, what, whose, which, what time, what kind, how old, how much y otras palabras también. Realmente muchos alumnos tienen dudas en este tema, por eso yo voy a explicar este tema o tema de interrogativos. Por favor, pon atención. Realmente cuando usamos who o quién in Spanish, who is in English. When we talk about person, we should to use who. Okay? For example, who's that man? Cuando hablamos sobre de persona, usamos quién o who. For example, who's that man? Otro, where. In English, donde in Spanish. Donde. See? When we talk about any place, we should to use where o donde. Cuando hablamos sobre del lugar, usamos donde o where. See? For example, where do you live? Where do you live? Otro, why. In English and in Spanish is por qué. For example, porque. Siento. See, why, por qué. When we talk about any reason, we should to use why or por qué. For example, why are you leaving? Why are you leaving? Hey, mister, why are you leaving my class? Why are you leaving that house? Why are you leaving that school? Why are you leaving that college? Okay? Why are you leaving? Why? ¿Por qué? See? In English, H and H is silent in these words. For example, where. No where. No where. No why. Why, where. Otro es when. In English, H is silent. Y Spanish is cuando. When we talk about time, we should to use when. Cuando hablamos sobre de tiempo, debemos usar when o cuando. For example, when did you leave? When did you leave? See, when did you leave? When we talk about any object or idea, we should to use what or qué. Cuando hablamos sobre de objeto o idea, debemos usar what o qué. For example, what do you eat for lunch? What do you eat for lunch? Or what do you eat for breakfast? What do you eat for dinner? Otro es whose. ¿De qué? Whose, de qué. When we talk about any possessions, ¿sí? Cuando hablamos sobre de posesiones en inglés o en español, debemos usar whose. For example, whose is this book? Whose is this book? Whose is this book? Y otro es, it's mine, it's your, it's my brother, it's my sister, it's my father, it's my mother, it's my friend, it's my girlfriend. Depende. Otro es, which. ¿Cuál? Which, cuál. When we talk about choice, we should to use
which o cuál. For example, which car do you like? Which car do you like? ¿Sí? Otro es, what time? ¿Qué hora? What time? ¿Qué hora? When we talk about time, otra vez, when we talk about time, we should to use ¿qué hora or what time? For example, what time did you get home? What time did you get home? What kind? ¿Qué tipo? What kind? ¿Qué tipo? When we talk about description, we should to use what kind o qué tipo. Cuando hablamos sobre de descripciones, debemos usar what kind o qué tipo. For example, what kind of music do you like? What kind of music do you like? What kind of movies do you like? What kind of food do you like? What kind of dresses do you like? ¿Sí? Pues aquí descripciones o descriptions. How? ¿Cómo? When we talk about manner, we should to use how o cómo. For example, how are you? How are you? Okay? ¿Cómo estás? Y otro es how old? ¿Qué edad? How old? ¿Qué edad? When we talk about age, cuando hablamos sobre de edad, debemos usar how old o qué edad. For example, how old is your brother? How old is your father? How old are you? Or how old is your sister, your girlfriend, your wife? Y otro es how much? ¿Cuánto? ¿Cuánto? How much? When we talk about quantity, uncountable quantity, okay, we should to use cuánto or how much. For example, how much time have we got? How much time have we got? Podemos ver otra vez who, quién, where, dónde, why, por qué, when, cuándo, what, qué, whose, de qué, which, cuál, what time, qué hora, what kind, qué tipo, how, cómo, how old, qué edad, how much, cuánto. ¿Basta? Muchas gracias amigos. Si tienen algunas dudas, algunas preguntas, por favor déjame un comentario. Nos vemos. Adiós.